салому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, бардорои ғариб, мардум, ҳама каса сӯзен хубен. ирӯз 3 декабри соли 2023 ирӯза навор дорем. 16 дона мошин баҳри шумо. Мерседес ҳаст 2 маркаш, Opel Astra H 2 дона, Daewoo Nexi 2 дона, Matiz, Leganze, Lacetti, Opel Astra F, Caravan, Hatchback, Nexi, Volkswagen, BMW, Toyota, хулоса мошинои зуд баҳри шумо дар навори имрӯза. барои реклама, хона ва замин, квартира дорен, техника ва компания дорен, чизе ки дорен, роиш кунед, рекламаш айма бачаҳо. Пабрасик фақат. Лайкора мезанем, подписация мекунем, качествара 700 меонем, тамошо мекунем навора. Кадом маркаи мошин шумода маъқулай аз кадом нуқтаи Тоҷикистон дар комментария нависта моненша. мо комментария мехонем иншоалло. аз рӯи комментария зиёдтар навора кунем баҳри шумо. дар ҷо баҳазур нишинен, качествара баланд кунем, эълона сар мекунем, шумо тамошо кунем бачаҳо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ки айни ҳол дар шаҳри Бухтар қарор дорад. солша 2003 меган, нархша 28000 сомонӣ. бо муомила ҳам дора бачаҳо. касоне ки мехарен, WhatsApp шо мондагем, занг зад пурсем, бо маълумоти пурраша бигирен. авио моторша 1.616 меган, сӯзишвориш бензини холӣ, коробкаш автоматика, хадавои зур, ҳуҷҷат надора, ҳуҷҷатош тамом шудагай, балоно 80%, адрес шаҳри Бухтар, нархиш 28000 сомонӣ, бо муомила дорад. алиш мешава меган ягон Opel дути боша, агар ҳамин рақамои WhatsApp нависен, бо ҷавобтон метем. сентр замок гуфтан 4 дар электропакет кор мекуна. хай бо ҳай карда бинен, меган маъқул боша бигиренша. ин ҳамиқа маълумот дӯстони азиз, бо худотон занг зад пурсенша, оиди мошин маълумото иловиша. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ дӯстони азиз. Mercedes Benz C-Class ки бо нархи 85000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. солша гуфтанд ки 1999. WhatsApp имо чӣ гап? ҳамин рақамҳои 933. якамон айни ҳол дар Русия қарор дорад. чон мошин бензини холӣ, мотор 2, коробкаш автоматика, беҳтарин ҳолатдаи мошин, ҳуҷҷат солона дорад, танировкаш 2 моҳа. ҳуҷҷати солона 1 моҳ, 1 сола ҳуҷҷат солона, танировкаш 2 моҳа мондагӣ. балоно дар ҳолати хуб, хадавои средни, фақат сум дар корай, алиш намешавад, бо нархи 85000 сомонӣ. дӯстон, касоне ки мехарен агар мошина, хоҳишаи ҳама шумо ҳама одамо занг занед, беҳуда нороҳатшо накунед. мошини фурӯшӣ сеюм бардор азиз. ҳастан ҳам нафарое ки моро радди Camry тамошо мекунанд. солиш 2001 Toyota Camry ки дар душанбе қарор дорад, бо нархи 28000 сомонӣ савдо мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, мошинча дар кузов седан қарор дорад, краскаш тозаакай бачаҳо, состояние мошин созай, авио моториш 2 литр, кузов седан, коробка передачи автоматика, мошин хубай, мошини созай, ғам намета. 28 мегем, бо муомила мекунем. рақамои 881 занг занед, 24 соат ҷавобтон метем. мошинча дар душанбе қарор дорад. балоно средни, мотор, коробка хадавои средни, краскаш неки тамоман бомба, зури бадай. касе ки мехара, рақамоша мондем, занг за, аз ҳола аҳволи мошин бупурсем, баъд бигиринша. мошини дигари навбатӣ, BMW 5 ки солиш 2004. айни ҳол қарор дорад, дар хуҷанд қарор дорад мошин, бо нархи 85000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш дизел, кузов седан, краскаш соз, тозаак шуак, 400000 километр акиҷа нависаган пробегша, салонкожа, состояние мошин созай, хушруак мегарда, авио моториш 3 литр, коробкаш автоматика, мошин пони дарун берун МК дизел, мотор соат бар ин кор мекунад, коробкаш сатвиз, камбеш меличовка кор ҳай меган, ҳамхай гуфтаган. ҳаму рақамошонда мега, WhatsApp шонда сураташо пафта метем. мақсад иваз мешава, ягон квартира навастройка боша, агар
یک خانگه علیشان میکنیم. همین قواریم دوستان عزیز برای شما با خودتون پرسنشم. ماشین نوبتی خونده اوانت دوستان عزیز که سالش 2013 کراسکاش توزه خشواکای بینویت ماشین خیلی معقوله بچه ها. سومشه خیلی میخریدم در خوجنده ماشین اینی حال 94,000 میگن با معامله داره. کراسکاش توزه موتورش 1.6 автоматика. مسئله پرامبکشا 203,000 قید کردن. ماشین در حالت خوبی تکنیکی در حالت بهترین قرار داره. سالن کجا به خونده استحصالی کریسکی ماشینه. ماشین در حالت خوبه. کاندیشنر 100% کار میکند. خداویش هم مسئلهش 100%. موتور коробкаш هم 100%. تخص موتور یک سرعت دارد. سودا در نزد همه خونده اوانت دوستان عزیز. خب رقم 928 کار میکنه. زنگ زد پرسیم بو همین معلومات روان کردن. ماشین نوبتی اوپل استرا اش بالچکای استرا اش لایک را بزنین. سالش 2009 گفته قید کردگی هستن. این حال در استراشن قرار دارد. با نرخ 72,000 سومانی فروخته میشه. سوزشش بنزین خالی کوزوف اونیورسال. ابیو موتور 1.4 коробкаша گفتن مکانیکا. ماشین یگان در نداره 100%. داتچیک داشت کلیمات کنترل خلاصه که دهای ربک. موتور 1.4 مکانیکا. ماشین واگن داکیومنتش هست پاکا 1 ساله. رقمش 918 برای مراجعت کردن و معلوماتی پرو را دسترس کردن. از نام کانال اوتو تیوی زنگ میزنیم بچه‌ها 72 تا میگن. با یگان سوم مقصد که اگر از نام کانال ما گپ زنیم میفروشن تون. یگان سوم ارزان هم میکنن. باز یک دونه استرا اش دوستان عزیز که سالش 2007 گفتن. عین حال قرار داره در خوجند با نرخ 58,000 سومانی فروخته میشه. سوزش دیزل کوزوف اونیورسال موتور 1.7 коробкаш механика اوپل استرا اش سال 2007 بچه‌ها 90-93 هستیم. رنگ بلور بالونش سردنی расход 6 لیتر. موتور коробка 100%. خداوی ساعت برین. تخص موتور 1 ساله رونا دارد. تخ پاسپورت گمرک سودا در پیش همه ماشین ای. بالای کاپوت این پارتین سوما میگیرین شام. دوستان از همین نبروی ما شما دا پیسم باشه. اگر همین گپ زنیم و همین ماشین ما شما دا معقول باشه قبل از فقط لایک بزنین. این مود استوری دمون خودش بچه‌ها هستن میبینن خودشون بعد میخرن ماشین را. همش مود خوب هم مود خوب هم بچه‌ها که ماشین فروش هستن اینا دام خوب میشه. سه طرفه خوبه بچه‌ها. مرسدس بنز سی کلاس روسی در کامنتر ما خواندیم. نبار دا می‌نویسم بچه‌ها که مرسدس را یک نبار پانی مرسدس کنیم. اكو خیلی امکان نداره بچه‌ها. ما سولش 1995 میگن. این حال در خوجان قرار داره با نرخ 55,000 سومانی فروخته میشه. توش بنزین گاز کوزوف سدان موکری اسفالت کراسکاش توزای خشواکای. بنزین گاز авио мотор د коробкаш механика. ماشین دارای کاندیشنری 100%. обогрев 100%. 4 تا الکتروپاکت. گاز евро 4 یک دست گشتگی بسیارتر ایستادگی. تخص موتور کردگی نه. از حسابی همین میگه ماشین 55 تا میگیم. کسانی که میخرین اوینه‌اش سیاه میکنین با خوشی باید میشه. خریدار انیق زنگ زنین بیهوده ناراحت مون نکنیم. نمیقم معلومات بچه کن. ماشین نوبتی دایو لانوس که سالش 1998 گفتن. این حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 29,777 سومانی فروخته میشود. سوزشش بنزین گاز در کوزوف سدان. авио мотор 1.6 коробкаш механика. ماشین در حالت خوبه. отличный گفتگیانشه. سستن ماشین توزاکای کراسکاش خشواک. خب این حال در دوشنبه کسی که میخره رقماش موندیم مراجعت کنین. مقصد مرحمت. مسئله لایکو را بینین. در کامنتر حتما قید کرده مونیم بچه‌ها. از کدوم مارکه ماشین شما دا معقوله مو حرکت میکنه همون ماشینا در نواری باید نه رکلام کنیم برای تماشابینا. چون که ما
شما گفتن نوار میکنیم بچه ها. نواره ما را شما تماشا میکنید. رحمت به همه شما. ماشین نوبتی را نگاه کنید نکو. اوپل استرا اف سالش 1996 کاروان کوزوف اونیورسال 23500 سومونی نرخش پیشنهاد داده. سوژورش بنزین گاز کار میکنه. ابیا موتور 1.6 коробкаш механика караван мотор 1.6 простой. Ина миқа маълумот бачако. умедвор ҳастам ки ҳама соқ саломат ҳастен. навороимро тамошо кардесем бародари азиз. хоб касе ки мехара хуҷанд мерем бачаҳо 23500 сум рақамои 929 занг мезанен. оиди мошин маълумоти пурраро мегирен. хай маъқул боша гап мезанен. чахчах мекунен мегирен мошина ҳай кардан мегарден. саволо бошад дар комментария ё ки дар WhatsApp ки дар аввали видео мондагай марамат муроҷиат кунед бачаҳо. мошин навбатӣ Opel Astra H дӯстон азиз. солаш 2007 бо нархи 53000 сомонӣ фурӯхта мешавад. айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад. 53 та мега муомила дорад. сӯзишвориш дизел, кузов универсал, объем мотор 1.9 214,000 км пробег. коробкаш механика, вагона як даст гаштагӣ мошинча. мотор коробка ходовой зор, балонош нав, состоянии соз, краскаш тоза. барои таксиам беҳад удобняй. мотор 1.8 клапана. ҳуҷҷат то ноябри соли 2024 ҳастай. харидори аниқ бошен занг занен бо оиди мошин. муомила ҳам мекунем. рақамои 997 занг занед. ин ҳамин маълумот бачако бари шумо. Opel Zafira дӯстон азиз ки солаш 2006 гуфтанд. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 79000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин. моториш DVD, коробкаш автоматика. состояние мошин беҳад тозаакай. нафаре боша бигира мошина ҳай карда бигарда бародари азиз. танировка ҳуҷҷат дорад. 4 балон нав нозадаай мошин. мошин свежай. тозаакшроакай. рақамои 993 76 74 да занг мезанем. оиди мошин маълумоташро мегирем. номеро транзит. документ дора. танировка дора. 220,000 км пробегаш. краскаш тоза. 4 балони 80-90%. состояние мошин зури бадай. марамат занг за пирсем бо худтон. мошин навбатӣ боз як дона Opel Astra F бародари азиз ки соли 1997 гуфтагиянд ки айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 29500 сум фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузов хэтчбек, объем мотор 1.6, коробкаш механика. савдо дар пеши мошин бо камтар муомила мекунем. бисёр бар арзон намешавад бачако. беҳуда занг назанен. Astra F дар ҳолати хубай, задагӣ пусидагӣ надорад хулоса. солаш 1997. касоне ки харидори қизиқ ҳастед рақамоша мондагем. ами 800 да занг мезанем бо муомила мекунем оиди мошин. бисёр баъд арзоншо накунем бачо мошина. аз номи канали Auto TV гап занен бо муомила ҳам мешавад камтар бачако. мошин навбатӣ Mercedes Benz E-Class дӯстон нигоҳ кунед. солаш 2009 айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 116000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш толка бензин. моториш зури бад кор мекунад. 3.5 литр. коробкаш автоматика. сади накунем Mercedes бо дигар бачако. вагон AMG старт стоп панорама. хоб расходи лишн надорад. нав мошини растамош кашидагиай. алиш намешавад. рақамоша мондагем 981 занг занен. бо худотон гап занем бародари азиз. ҳами имкон боша навор дар лайкора бизанен.
خانه و زمین کوارتیر و تکنیک آپارتمانش را روان کنین، ما رکلامش میکنیم برای شما. چیز دیگه رو هیچ ما رکلامش میکنیم خودم. ماشین نوادی بردار عزیز، تویوتا کمری سالش 2013 عین حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 135,000 سومونی فروخته میشه. سوژش بنزین، کوزو سدان، موتور 2.5 اتوماتیک. تلویزیون داره. خب بالونش زوری بدای کراسکش توزه رقمش 10,000 با خودتون دستین. موتورش 2.5 اتوماتیک. سال 2013 5 ماه دکمن دارد. تنیروفکش 7 ماه. نمرو پدرکه. ماشین امریکانکا علیش نمیشود. این میقه دوستان عزیز معلومات ماشین برای شما 135,000 میگیم. خریداری قضیق باشه اگر زنگ زنین معامله میکنیم. نمیقه معلوم بچه ها. میگذاریم با 16 ماشین فروشی بچه عزیز. نیسان سفیرو که سالش 1998 عین حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 15,000 سومونی فروخته میشه. رقمش 98 برای زنگ زن مرامت زنگ زن ختم پرسن با سسن ماشین سوس 4 تا بالونی 70-80% بچه ها. کسی که میخره مرامت رقمش آماده زنگ زنین خوش ای همه شما نوارا پدیلی سکنین بچه های اینستاگرام و تیک توک امکان باشه پدیلی سکنین ستوریز دمونین انشاءالله ما راضی باشم برای شما نوارای تنشش پیشون میکنیم. کسانی که با خواهشی نوارای ما را دلشی تماشا کردن داشته باشین میتونین در یوتیوب پویستین دلیل افیسال کانال ما برای بچه‌ها در روز ما هر روزه 10 دونه 12 تا ماشین زوزو پیشون میکنیم برای تماشا بینو. اگر کس در معقول باشه مرامت صفحه ما را گذارین تماشا کنیم ماشین زوزو را انتخاب کنیم بخریم بچه‌ها. باقی در امان خدا تا نوارای بعد خداتون احتیاط کنید.